Hola, hola, Ale y Ari por aquí. Hoy estamos en uno de esos capítulos que nos gustan muchísimo y que les gusta a ustedes. Un invitado y les va a gustar mucho este tema, es acerca de las terapias. Vamos a estar hablando específicamente de speech therapy, así que Drumroll, please. Stay tuned. Hola, hola, Ale y Ari por aquí. Aquí estamos con nuestra invitada, como pueden ver. Claudia. Queremos presentarles a Claudia. Ella es una de nuestras patólogas, nuestras CFs aquí en Azul Therapy Services y nos va a contar acerca del speech path, cosas que ha estudiado y bueno, otras cositas que ella preparó. Antes de empezar, I want to make a disclaimer. Claudia, por supuesto, como nosotras, no todo el equipo de Azul Therapy Services, como saben, Azul Therapy Services es un centro multidisciplinario que da terapias del habla, ocupacional, física y de comportamiento, y Claudia es una de las patólogas de nuestro equipo. Nosotros todos somos un equipo bilingüe, pero por supuesto nos sentimos más cómodos hablando el idioma que nos... un Spanglish. Sí, we do Spanglish. Una mezcla. Entonces, este capítulo específico va a tener a lot of English and Spanglish, so stay tuned si necesitan. Y bueno, como le hemos comentado en el pasado, toda nuestra terminología la aprendemos en inglés porque aquí las escuelas son en inglés. So, a veces es un poquito difícil traducirlo directamente al español. Claudia, what do you prefer, English or Spanish? English, for English, sure. Okay. Your wishes are command. She understands everything in Spanish. No, of course, sí. So vamos a estar haciendo las dos y ellos nos entendemos perfectamente. Bueno, y tus terapias son en español. No, y también en las dos. También en inglés. Normalmente, aquí me estoy adelantando un poquitico, pero me imagino que en speech te pasa lo mismo que me pasa a mí en behavior. Muchos padres vienen y nos dicen, no, yo quiero que la terapia sea completamente en español o completamente en inglés. And what happens is, es importante para los niños que cojan los commands en los dos idiomas. Exacto. So me imagino que lo básico de azul, verde, dame, coge, more, help. Please. Sí, los requests siempre en el idioma que se habla en la casa y ya el inglés, todo lo académico que digo yo, por ejemplo, los números, los colores, en inglés. Y bueno, quiero hacer un honorable mention a nuestro sitio, Claudia. Ay, sí, por favor. Te lo voy a prestar, I know you're looking at it. Para eso está. Claudia está nerviosa porque es su primer podcast, pero esperamos que después de esto tengamos muchos más, no solo con nosotros. Y no vayas a necesitar el osito, ya te sientes cómoda. Va a ser toda una estrella en eso de YouTube. Entonces, nada, vamos a empezar. Cuéntanos. Yes. Where did you study? So I have my bachelor's in FIU in teaching. Oh. So esto sí lo puedo decir en español. I didn't know that. Sí, mi sueño siempre desde pequeñita era ser maestra. Okay. ¿Verdad? Entonces, bueno, hice mi bachelor's en education. Okay. Y entonces, la verdad, también hacen como una pasantía que yo tenía que ir a las escuelas a hacer horas. Uh-huh. Y vi a una patóloga. Y dije, bueno, como que me interesó en el momento, pero no lo busqué. Se te quedó la semillita. Sí, eso fue hace como 3 años y medio, que la verdad no se veía tanto speech therapies como ahora. Entonces, bueno, le dije a mi profesora de reading, le dije, mira, do you know about speech therapy? Ya mi Spanish English. Do you know about do you know about speech pathology? She's like, oh my god, yes, if you're interested in it, look into it and do it. Because obviously, pay and teaching, everybody would tell me, why do you want to be a teacher? And I was like, what do you mean? Yeah, exactly. No, and underappreciated. Yeah, people are underappreciated. It's el underappreciated. So, bueno. Entonces... So you started looking into speech therapy. Yeah, I started looking into it and I applied. I graduated from FIU in July. I applied in August to Albizu when I got in, So you graduated and started the next semester?
for prerequisites. Oh, okay. And then Albizu does like a interview, and then I was super nervous because I coming from teaching. I'm not coming from like a communication, no experience. Exactly. And they took me in. That's very It was good. meant They to took be. me in, yeah. Yo siempre hago la historia, probablemente en otros videos le he hecho de when I started working here, que empezaba en las terapias. The first one I looked into was OT because it was the funniest one. Tú sabes, los juguetes, Claro, bla, bla, bla. Pero when I got into school, I went to FIU too, and I went into the communication department. Porque yo quería hacer speech. Pero it has a lot of requirements. Like, después me gustó más la parte de behavior y por eso I changed. Pero I know it's hard. It's rigorous. Sí, claro. Sí, yo me acuerdo que en FIU, en el momento que yo apliqué, de 300 personas que aplicaban, only 30 will be able to get in. Exacto. No, mi grupo también. Mi grupo en Albizu, el cohort, éramos 25. Wow, that's ¿Y very se graduaron los 25? Sí, Okay. bueno, That's no very a la good. misma vez, pero o sea, el grupo 22. So, algo todos así. los que empezaron terminaron, porque también he Sí. escuchado a veces que el grupo también. empieza como 50 and then they can't keep up or it's too Exacto. O dejan difficult. una clase y ya no están en el grupo de nosotros. Y Yeah. es lo que dice Claudia, es que antes a lo mejor la demanda no estaba tan No era fuerte igual. de speech, antes no estábamos buscando tanto speech, pero sin speech, occupational, physical, behavioral, todos tienen un big impact now en el early intervention se para los niños reconoce. con autismo, con Claro. ADHD, ahora hay more awareness. Y demanda, Awareness, mucha claro. Hay more demanda. awareness de que se necesita, so hay falta de terapeutas todavía, nosotros lo vemos definitivamente. todo el tiempo, like, es difícil encontrar SLPs, SLPAs, porque es una OTRs. carrera bien rigurosa a la hora de escoger a sus candidatos y no muchas personas la conocen. Tú mismo Claro, no sabías de qué sí, se tía. no. Like, I know that all the therapists exist because I've been in Azul for like 6 years. Cuando yo salí de claro. high school, yo entré a Azul and I was like, oh, I want to do this. Pero antes de eso, I didn't know about therapists. And there is a lot of people out there que no saben acerca de las terapias. Claro. But it's a really good field. Y yo pienso que hay muchas personas, sobre todo las maestras, las personas que están into teaching, into communication, they're gonna like. Y también, ahora que estamos hablando de eso, yo especialmente, una de las razones que me hizo a mí no ir a speech, lo cual ahora me arrepiento de cierta manera, no tanto porque yo hago behavior and I love it, pero una de mis stops a la hora de coger esa carrera fue como, okay, yo no sé hablar inglés perfecto. Or, Ay, pero I know English and I have a vocabulary, pero no es como mi primer lenguaje, por lo tanto I have como ¿cómo se dice? Un acento muy marcado. but that's okay. Sí. Is English your Yeah, first language? No, my first language is Spanish. Spanish. Sí. Pero Bueno, no yo sé, no lo si noto tú para no nada. lo dices, I don't think you can tell. Sí, no, o sea, mi mamá y mi papá no hablan bueno, mi papá sí, pero mi mamá cuando estaba pequeñita, ella no Hablaba habla todo el inglés, tiempo en entonces español. siempre Full Spanish. español. Yo aprendí fue inglés en pre-K. Yo también. Yo And lo do you aprendí en la know- escuela. Nice. Yo lo aprendí en high school. No, imagínate, no, y Y lo habla mírate, súper bien. ya. Exactly, you should be proud. No, I am. Pero tenía ese misconception en aquel tiempo, like, I felt like bad, que los padres dijeran, no, I don't want you to be teaching my kid because you have an accent. Y después contigo, es decir, no contigo porque tú lo hablas perfectamente, pero en Azul Therapy he visto muchas más terapeutas que, por Claro. supuesto, el español es su primer lenguaje, pero igual tienen toda la capacidad del mundo, son muy buenas defectólogas de Cuba en Sí. aquel momento y ahora lo hablan, es decir, conocen el inglés y tienen su acento, pero dan muy buenas terapias. En la escuela no te ponen ningún parámetro como de que no No, puedes hablar un no. idioma o No, no importa la si verdad, tienes un acento no a la importa. hora de no. dar las terapias. Honestamente, cuando entré y, o sea, vi mis compañeras, dije, oh, wow, no sabía que no tenías que hablar el inglés perfecto. That they porque- were not strict. Exacto, porque todo el material es en inglés. Entonces yo tenía compañeras que no hablaban el inglés bien, o sea, no perfecto. Pero no lo hablaba. Y, exacto, pero ya después, como antes de la pasantía, el último semestre de estudio, noté que estaban haciendo un poquito más strict, como que a la gente que se iba ya casi a graduar tenía que hacer more assessments en English. Of course. O sea, como un tutoring. Yeah. Un last Agarraron minute a la practice gente before así. leaving. Yeah. Yeah. Pero es un tabú como decir que las personas que tienen acento no pueden dar terapia de speech. That's what I want Yeah, to like for to sure. let them know. Porque a veces los padres tienen misconceptions de que no, si tú hablas un acento, mi niño va a aprender con ese acento. No, No, of course not. No. Yeah, okay, just wanted to make that. Okay. Una pregunta para Claudia.
Claudia, en estos momentos you are a CF, que a veces los padres nos preguntan, quiero una patóloga, pero hay una diferencia, una categoría. Can you explain to us what is a CF? Yes, so a CF it's titled as clinical fellowship or fellow, and it's pretty much that I have the education. I passed. Well, you don't have to pass your boards to be a CF, but I did. Passed your board. Yeah, I passed it. Congratulations, Charlie. Nos pones unos aplausos, por favor. And so you pretty much just need to finish the education part of a speech pathologist. Okay, so right? finish the program. Finish the program. So they give you a 9-month trial that's called like a provision license. A provisional license. Experience. Sí. To get more experience. More Remember, experience. Your but rotations. I have no supervisor, which is the key. I'm working by myself. It's just I have a supervisor that's going to sign my hours for proof that I was here doing my 9 months. 9 months. Yes, because para que sepan, existen, tú puedes ver a tu niño, si eres un padre y estás mirando esto, tu niño puede estar recibiendo terapia con un speech assistant o una speech pathologist. Now, Claudia es una patóloga, por supuesto ella puede tener abajo de ella, cuando termine sus 9 meses, ella va a poder tener abajo de ella personas, asistentes que van a trabajar bajo su supervisión. ¿Qué significa? Que tu niño va a recibir esa terapia ya sea de un asistente o de una patóloga. La diferencia que tiene Claudia en este caso es que you can do evaluations, right? Exactly. So she's gonna be able to assess your kid para que después un asistente pueda dar los servicios o ella misma o una patóloga también siguiendo lo pueda. el plan de cuidado. Exacto. Es como en behavior, que también we have the RBTs and BCBAs, then on speech we have speech assistants and SLPs. Yes. Exactly. Yes. Y as an SLP, y bueno, porque tú también trabajaste como nosotros, as an SLP, ¿cuál es el diagnóstico más común que veías en tus niños? Okay, ves. La verdad es el Mixed Expressive Receptive Language Disorder. Can you explain a little bit? Explain a little bit Of about course. expressive Of course. language disorder. Yeah. Yes. So in general, those two, it's a mix, right? Because it's usually when the kid has both of them, Okay. Expressive right? and language. Expressive, receptive. Unreceptive. Okay. And receptive. So that they have issues in receptive, which is understanding. So understanding what's being said to them, Yeah. right? And then expressive is just difficulties expressing themselves, you know? Maybe they just have difficulties expressing what they want, their basic Okay. wants and needs. Yeah. So, They don't uno come es a la hora de entender y la el otro es a la hora de explicar. hablar. Sí, they don't come alone. Por ejemplo, los niños que tienen autism, most of them have expressive and language disorders. But just because they have autism doesn't mean that they need to have, because It's they just can like fully comorbidity. understand. Yeah. Yeah. It's just honestly most of my caseload right now has a mixed expressive or just a expressive language disorder. And what are some like symptoms that you can recognize at an early age que tu niño tiene un expressive or language? So, for example, I'm gonna speak a little bit about each one. So, receptive would be, for example, I'm calling my child and my child is not responding. So, just a little disclaimer. I took my child to the neurologist. He doesn't have autism, you know, but I'm like worried. He's not speaking. Like he has a language disorder, but not titled yet, you know, like una mamá que no Sí, sabe. tú te puedes dar cuenta que tu niño no está comunicando de la manera que tú quieres. Por esto, entonces receptivamente lo estoy llamando, o sea, Juan, no me presta atención. Juan, ven acá. No, like he's not understanding your simple little commands. ¿Tienes hambre? Like no response. No response. So that would be like a receptive part, and then the expressive is like pointing when they want something because they're telling you they want it. Una forma de It's just not comunicar. coming out. Instead of coming out verbally. Okay, Right. yo tengo esta pregunta because behavior has a big impact on verbal behavior has a big impact en la terapia de comportamiento. So we do study verbal behavior as well Okay. in our therapies, and we teach all the commands, el MANT, el TACT, pero nosotros caracterizamos también el behavior como tal. Behavior is everything that we do. So para nosotros que el niño se comunique, it doesn't have to be vocal. So para mí los gestures son verbal behavior. Of para course. ustedes también, Yes, right? definitely. So even if he can't verbalize it, para ustedes también cuenta el tag, el man, la seña. Yeah. What I meant by the pointing es como que si el niño quiere sus crackers
Pero en vez de decirle, mami, quiero la galleta, es como que agarrarle la manito. mano, It's like gesturing to show you what he wants. Not saying, mamá. O sea, or even if you know he has the vocal repertory, porque lo has escuchado decir red, rectangle. Claro. Lo has escuchado decir palabras, pero no quiere decir dame esto. So you know he can't say it. You just have to like train him. Yeah. Okay. And how do you work on that? You work on your well the first thing would be, let's say that the person is not the child is not requesting, right? Okay. So requesting is something that it's crucial. It's crucial for mom, for him, for to limit frustration. Yeah, because he wants something and he can ask for it. He doesn't know how to. So we work on gestures, which is sign language. Okay. So this is like más or dame, right? Okay, and we can even do gestures with bye, like hola, like they're not saying hola. So we work on those primary things that it's like más, dame, waving. And then do you attribute the verbal command with the gesture? So okay. We do purring. We purr them until they start using the vocal instead of the gesture. Yes, and that's something that parents can help at home all the time. Yo siempre le digo, sobre todo, a mis clientes, a mis padres, a mis niños, like, it's big. If you see a kid que antes no te decía this, ni siquiera, y you see him doing with purpose, porque tú puedes oír un niño diciendo mamá, 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 and he's not meaning mom, porque we see a lot of scripting, babbling, we see a lot of jargon, scripting behaviors, just humming, y los niños hacen este tipo de comportamientos con ningún propósito. Claro. So once we start seeing it with a purpose, como mama, I want something, or give me, or something like that, you have to celebrate that as a big thing, porque tu niño está aprendiendo the small ser receptive of what you're teaching him. So that's great. He's understanding that this gesture is going to get him to more. That's the point. That's the receptive part, right? The receptive part, correct. I love, bueno, you have to be, like, yo sé que todos los speech are very proud, porque los padres tienen un big deal con speech. Porque, por supuesto, tu niño, vamos a decir, tu niño tiene autism o ADHD o otro diagnóstico, pero además de todas las cosas que pueda tener, una cosa bien grande es que no se comunique. And I think todos los padres, eso es lo que quieren primero. Sí. So they're all, quiero forget que about the hable. therapist, I just want them to talk. Y yo siempre les digo, tienen que ser pacientes porque, like, even if they start with gestures or start listening more, it's great. It's great. Working. I know the therapies work y todas son igual de importantes, but of course, speech es necesario para que los niños puedan comunicar lo que necesitan. Una preguntita, además de con niños, do you also work with adults or is only kids? So at the time, right now, I am working full-time with Azul, but I could, like in my license, in my CF professional license, I can work with the adult population. Okay, nice. Yes. I do have a question going back to the mixed expressive receptive disorder. Yes. Is it a diagnosis that goes away? Yeah, of course it can go away. Yeah, oh, we actually it's actually a diagnosis that us as speech pathologists can diagnose too. No, that's so there are things that you can diagnose because, for example, behavior analysts cannot. Only speech things. Well, actually, so this is not considered. This is a little like a fun fact. No, like a fun fact. So when that child has that disorder, the mixed expressive receptive, it's not a speech disorder because speech can be for another podcast. Oh, but speech, yeah, no, I'm serious. So speech, if you allow me. La que no quería venir. You're already invited. But yeah, so speech is actually like sounds or fluency, like when a little kid is stuttering or like voice. The rolling of the R's. So that's not a language disorder nor a speech disorder. Backwards. It's a speech disorder. Okay, pardon. Yeah, the mixed one is a language disorder. That's why you guys are called speech and language pathologists. Mind blown. Wow. No, yeah. No, porque a lot of people yo antes tenía esa duda también de why speech and languages, como que es algo repetitivo, pero no, son dos clases de disorder. I actually, en mi deseo de estudiar speech al principio, yo cogí una clase en FIU de linguistics. Oh, wow, okay. My worst class ever. It was super hard, porque linguistics te une morphology with syntax, its form, the form of language. Es como que te quieren dar como un resumen de lo que es una oración, una palabra. Pero dentro de todo está todo. Like, I didn't know inglés tenía tantas vocales. I didn't know
You can make so many sounds. It's crazy. Esa clase me costó mucho trabajo y creo que ahí fue donde cambié. Okay, no. Do you have phonetics there or no? Phonetics? Yeah, phonetics, morphology. Wow. Después you have to take the class, como un class. Tú sabes, empiezas con linguistic y después you have to take morphology, phonetics. Oh, nice. You have to start taking them apart. Pero la primera clase es linguistic, que es como un mix de todo. Pero for me, believe me, it was hard. It was very hard. So I already knew that de esa clase, que speech and language weren't the same thing. Pero yo creo que muchas personas de afuera no saben que el speech es como tal el sound y el language es todo lo demás. Todo lo demás, sí. That's okay, very nice. One more, bueno, a question from me. Yes. Vamos a decir, por ejemplo, estás en una evaluación and you notice that maybe a niño has like poor hand strength or is missing visual perceptive skills. Can you recommend another therapy? Can you recommend ABA, OT? Yes, I definitely can. I mean, I probably can't get into detail because it's not my field, but I can even recommend behavior therapy. Okay. Yeah, that's nice. Y yo pienso que eso lo deberían hacer todos los, es decir, los patólogos, los behavior analysts. Whenever you can do a recommendation of other therapists, do it for the kid and for their family. For their benefit. Eso puede ayudar al neurologist o al pediatra a identificar cualquier otro diagnóstico. Right. What I really think is cool about speech es eso. Es que en behavior we cannot diagnose anything, but in speech, si por ejemplo el niño tiene autismo, pero you go to therapy because he has autism and a speech disorder, pero el neurólogo no se ha dado cuenta que tiene el speech disorder. Exactly. The speech pathologist can give them the diagnosis and treat specifically esa parte. Right. Which is great. And what is the typical, I'm going like all over the place, como las preguntas me van saliendo. Going back to mixed expressive receptive. Oh, me gustó el topic. Yes. What is the typical treatment time? Because I know that our evaluations last 6 months. 6 months, yeah. So the typical would be like 60 minutes. Well, what do you mean? 60 minutes no. en la visit. Sí, no, pero como para tú ver una mejoría o para hacer un discharge. Oh, okay, I get what you it depends on what type. It depends on the severity, for sure. So the assessment I love is called the PLS-5. It's like a preschool language test that tests for receptive, like auditory comprehension, and language, like expressive communication. And it's standardized. So it's standardized. So it tells you if the child is mild, moderate, severe, or profound. So, realistically, if a child is severe, realistically speaking, I'm only seeing him once a week. It's going to take a little bit more than 3 to 6 months. More exposure will get him to get better fast. Right, yeah, 3 times a week. And then that same PLS-5, you do it again, let's say in 6 months or 1 year, and you will see the difference. Yes. Great. And what tips do you have for parents at home that their little ones are receiving speech therapy? Like to recognize, or to continue with the therapy. Yeah, exactly. Or to continue. I would always say, so talking about a baby, let's say he or she is 2 years old, not speaking, probably not in therapy, right? Not speaking. Sing to the baby, narrate your life. I always tell like parents to drive them crazy, like drive them crazy. Ahorita voy a cerrar la computadora. Pero like it's the child doesn't care. Yeah. Tell them everything. Todo, te vamos a poner el pantalón ahora. Now we're gonna put your shoes on. We're going to go to the park. Even if you don't think he's understanding what you're saying, they are getting receptive language. They're getting like vocabulary, right? So hablarlo todo, cantarle mucho, libros. Los libros ayudan mucho para la parte receptiva. Por ejemplo, ¿dónde está el caballo? Niño no va a saber decirte, sí, exacto. Si nunca has visto un caballo. Even if they're you have to start showing them pictures, images, exposing them to images. It doesn't have to be a book. You can make it fun, a magazine, anything. Whatever, anything that's nearby. Todo lo que esté al alcance. Yeah. What are your thoughts? Esta pregunta no estaba en el de pero what are your thoughts about technology? Do you think we should reduce it a little bit? Of course, reduce it. Yeah, if a child is coming in and is like I always like to ask, does the child's what is his routine at home, right? Okay. If they never mention that that they watch TV or have an iPad, I ask, okay, how long do you think like your child watches TV or is in an iPad? And they usually tell me, oh no, a lot, like 3 hours or. So I say, okay, I want to cut it completely, like not reduce, cut it completely, because the reality is that they'll probably cut it down. They're not gonna take it away.
So, yeah, I just feel like it's not beneficial in those 3 hours or that 1 hour you're giving zero exposure, and you're just replacing it with an iPad that is not exposing them exactly enough. Yeah. And for example, when I give therapy, I don't like to incorporate. I sometimes just put a song and I like put the phone down. You can do that too. It's visual. Right, so it's not so visual, because I feel like, I don't know, you can watch a movie. A movie is fine a day, you know? A movie is fine, but not concentrated on watching like... No, and you would think que a veces, por ejemplo, un padre quizás da, I don't have any kids, disclaimer, but I follow a lot of moms on Instagram and I see them talking about a Mrs. Rachel. Yes. So I mean, I don't know anything about her content. It's educational, right? It's educational. Maybe if you can't sit down with your child and give them that time, then let Teacher Rachel do it. But it's always better. It's controlled. If you can do it. It's controlled. Okay, let's make it in the schedule. Like, the video is 60 minutes. Let's break it down. Let's break it to 15 minutes in the morning, 15 minutes before bed. You know, something more controlled. So you can have more exposure, the real exposure. Yeah, I like it. The practice también. Yeah. So and. Oh my God. One more thing. All the things. For the tips at home, I do not like baby talk. Oh! We have talked about it before. That's very bad. Yes. Ojo, esta es la segunda patóloga que viene al programa de nosotros. Y nos dice lo mismo. Que no baby talk. Ay, mi niña linda, baby talk. ¿Cómo se dice eso en español? Como... No sé. Como... Así mismo, la habladerita esa ñoña. No hablarle ñoño a los niños, ni hablarles incorrecto. Siempre lo veo súper mal, que el niño diga, ay, en los papaticos, no, los zapaticos. O el yogurcito, no, el yogur. Y si el niño, por ejemplo, si el niño dice, yogur, no lo dice bien, yogur. No, es el yogur. O sea, o se dice palabras mal dichas, pero las dice funny, como tu año en vez de cumpleaños. I used to say that. Por favor, corríjanlo. No se dice tu año, se dice cumpleaños. Exacto, porque eso al final es lo que ellos están aprendiendo. Sí. That's a great tip. For sure, we're gonna have you again here, porque hay mucha información que nos tienes que dar, y ya que te sentiste cómoda and you know you can talk, podemos invitarte muchas más veces. Ladies and gentlemen, Claudia. La próxima vez que esté aquí nos va a estar hablando acerca de speech. Yes, speech. So today was language based. Correct. Okay. No, Charlie. We have a lot of topics. Bueno, muchas gracias por conectarse con nosotros. Espero que este capítulo les haya gustado mucho. Gracias, Claudia, por compartir con nosotros tu conocimiento. Y como siempre, síganos en las redes sociales, Instagram, @aleari por aquí. Claudia, maybe even we can do like a live on Instagram. Bueno, como les estaba diciendo, si quieren que Claudia se una a nosotros en un live, así ustedes le pueden hacer preguntas y ella puede responder ahí mismo en vivo, déjenos saber en los comentarios y como siempre, conéctate, suscríbete, que te lo digo yo. Bye.